তিনি हायनो हायचिन लगे मानका बरं मुनांसा राडा सरन्डे परमानो তিনি बिन थाने सिलायनानै चाइटोगानो जेटीटी डीसी नि एक्जिक्यूटिव कमिटी फुल फ्लेजेड जे एक्जिक्यूटिव कमिटी आबो ताबुक फानो ठीक मतेखाय फरमेशन नंयाखौ गठन नंयाखौ ओंखाय आबोनि बागै टीटीएसी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टेम न चलिरना बागै बुमति गाहाय जों जाला इमान ताबुकनि अजराव जों जुदि सिलायना थांखाय आबोनो सिलायखलाय ताखर बुखर फायदि जों पयला बुखागो अब नतुइ जों बिनि थानि सिलायनानै चाइटोगानो सारनो कयनाय तिनिनि अ वानसुक मुंनो ओ जे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टेम न तुइ जोंनो साइक खोनारनानै बागै पयला उनो सर टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम पानो सर ओके जेटा आबुनो सर जों तो साइमानो जे टीटीआरडीसी नि फुल एग्जीक्यूटिव कमिटी ताबुबो अंगियाखौ अंगियानि बागै एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टेमो तामो बेगा तंगिमान ताई तामो असुविधा अंगिमान अबनतै जोंनो किसा साइ खोनारनानै बागै कयमुनार ना अब एग्जीक्यूटिव कमिटी যদি यांकाकाय তাহলে পরে যে কোনো সরকারি সিদ্ধান্ত পলিসি মেকিং যে নাই পলিসি মেকিং যে খাইমানি আসল যে সাংবিধানিক ক্ষেত্র অঙ্কা জায়গা অঙ্কা বঙ্কা মন্ত্রিসভা অঙ্কা ক্যাবিনেট আর এডিশন কাকে এক্সিকিউটিভ কমিটি আইন সামনায় বিধানসভা আইন সামনায় কাউন্সিল ও আইন এক্সিকিউশন খাইনানি কাকায় বা এডিশন যে সমস্ত রুল তমানি বনে এক্সিকিউশন খাইনানি কাকায় তাইলে পরে আবো অনেকগুলি বিষয় দङ যেটা এক্সিকিউটিভ কমিটি পাস সাক আবনো ডিসিশন আকারে অ্যাকসেপ্ট তবে এটি ছিল এক্সিকিউটিভ কমিটি সে করে দুইজন আবার এক্সিকিউটিভ কমিটি মাইয়া এক্সিকিউটিভ কমিটি যেখানে করে আ জায়গা পলিসি মেকিং খাই এক্সিকিউশন খাইনানি কোনো পাওয়ার বুক করে আবনি বাগै তিনি এক দইরা চলি দङ এক্সিকিউটিভ কমিটি ফর্ম খাইমানি বা দুইজন চেয়ারম্যান সিএম বাই ইএম এডুকেশনनि এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার খাইমানি তাবক সাক পর্যন্ত কোনো পলিসি কোনো ডিসিশন এডিসিনি তরফ থেকে অনারেবল সিএম অ্যানাউন্স খাইমানি কাইসাপানি मारे करे बेनिखायनो राइट करे सीएम नि तम राइट दंबा सीएम बा जेगुली एग्जीक्यूटिव कमिटी डिसीजन खा जेगुली तमनाय माने नर्माल जे समस्त डिसीजन खाइजाक बने एप्रुव खाइनानि राइट का सीएम किंतु टोटल पॉलिसी मेकिंग खाइनानि आबो सीएम नि राइट या आबो का एग्जीक्यूटिव कमिटी नि राइट तब जेमन रंदि साख्रि क्लांगानि पोस्ट क्रिएशन खाइनानि प्रमोशन रनानि आबो एग्जीक्यूटिव कमिटी डिसीजन सार आबो सम्भव गया किंतु ट्रांसफार खाइनानि একটা সামংখা বিল পাস খাইনানি আবং কাই যে দপ্তরনি মিনিস্টার তংনাই ইএম তংনাই সিএম তংনাই বাবো নর্মাল কোর্স বখাইমান কিন্তু তাবো পোস্ট ক্রিয়েশন খাইনানি আনি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টর 50টা সিট ক্রিয়েশন খাইনাই আবো সিএম অ্যাপ্রুভাল মাবাইয়া আবো এক্সিকিউটিভ কমিটি ডিসিশন নাই এই ধরনের অনেকগুলি সামং তাংনানি পলিসি ঠিক খাইনানি
tabuk ramdi ang katal khayei 100 জন borokno dutala nok khaire dai abo CM approval roma baingya karon abone একটা স্কিমস নামই এক্সিকিউটিভ কমিটির ডিসিশন নামানি পড়েছে আবনো ব অ্যাপ্রুভাল রিমান্ড নাই ওকে এক মাস সময় কোনো এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং করে কোনো পলিসি ডিসিশন যা আবনে বাগে তাবুক সাক জোড়া একটা ডিসিশন এক্সিকিউটিভ কমিটি থেকে অনারেবল সি থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট খাইকা আবনে কোনো মারে করে আবো খাইনে ক্ষমতা বলবি করে এতে তেমন টঙ্কাবা তিনি এই যে ইলেকশন মানে পিরিয়ড থেকে কয়েক মাস সময় এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকে যে সামগ্রী মানব ও সামগ্রিয়াং টঙ্কা এতে বড় বঞ্চিত টঙ্কা প্রশাসন অচল অথর্ব একেবারে অচল প্রশাসনের টঙ্কা আব কোনো মতে নাইনি ঠিক সিএম তো নর্মাল কোর্সে नोंनि बेटानि फाइल एप्रुवेल खालामनाय ट्रान्सफार खालामनाय बा जेकुनु একটা জায়গা অমুক খাইনানি আবো ব ডিসিশন রিমানাय কিন্তু নতুন কোনো কিছু খাইনানি গাকা আবো এক্সিকিউটিভ ডিসিশন ছাড়া তো মানজা আবনে বাগै এডিসি এলাকাनि বড়রক ডিপ্রাইবিং টঙ্কা আবো ঘটনা বসে জরতে তামো সামং তাংনাবো তো পরে কক কিন্তু যা খাই মানমানি আবো পর্যন্ত খাইজে গানে মূল কারণ কাকে তাবো নিউ এক্সিকিউটিভ কমিটি ফুল প্লেজেড ফর্ম খাইজে গানে এটলিস্ট সংখ্যা গরিষ্ঠ পাইনা নাংনাই 9 জন এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার আজ যখন তরফকে 5 জন এক্সিকিউটিভ কমিটি জুটিং খানকাই তো ফাইন আইন যা তংমানে আবনো কাবারে ওই এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং খাইমাননাই যে কোনো পলিসি মেকিং খাইয়ে বসামং তাংমাননাই আবো তাইনে তাংমাইনে বাগै এডিসি একবারে অথর্ব কানাঙै টঙ্কা কোনো সামং তাংমাইয়া শুধু তাবো বামফ্রন্ট সরকার যে স্কুল খুলকা মানে যে অফিস আদাল খুলকাই মানে আবো নানায় গুইলাই সিমিছে তংবা একটা সামং অ্যানাউন্সমেন্ট খাইনানি খাইমানি মারি তাক পর্যন্ত করে ওমকাই আবো খাইতা মংনাই বেতাবো সময় তো নাসিং টংজা 1 মাস তো থাঙ্গাইনো পাইছা চলিনো টংকা তিনি 1 তারিখ 6 তারিখ শপথ টংকা তাই সালবরি তংসর সময় ওমকাই মাস থাঙ্গানা মাস ফ্রেন সামংগিয়া কাজে অবংনানি ঠিক যত তাড়াতাড়ি নিউ এক্সিকিউটিভ কমিটি এটলিস্ট 5 জন ফাইনো এক্সিকিউটিভ কমিটি ফর্ম খাইনানি দরকার আবো খাইনে বাগै এডিসি এলাকাनि বড়রক বঞ্চনাनि শিকারনি টংকা অবংকা ঘটনা আর বড় খায়ানি কারণ তো আবো তো বিজেপি বাই যতটুকু খানামানি সত্য মিথ্যা তো সাইমিয়া ত্রিপুরা মথানি নেতারং সব বিজেপিনি নেতার সাইতঙ্গ তাই ভিলেজ কমিটি বোর্ড পাইখা হাঙ্কাই এডিসি রাজ্য সরকার মন্ত্রিসভা পতলংনাই এডিসি কাতাল খাইতাই এক্সিকিউটিভ মেম্বার স্নামজাকনাই রাজ্য হাঙ্কাই ত্রিপুরা খরচনে ডেপুটি চিফ মিনিস্টার খাইনাই তাও বিশ্বকে তো কানা পয়সা দাম করে রাষ্ট্রমন্ত্রী তঙ্গै মন্ত্রিসভা থানানি রাইট পয়েন্ট করে কানা পয়সা দাম করে কানা পয়সা কেন মানে সরকার থেকে ফাইলে সইরে সাহায্য খাইনানি ক্ষমতা করে এই যে এমএলএ মন্ত্রী হিসাবে কেন রিকোয়েস্ট খাই কিচ্ছা খাই মারা না আবো সুমানবা নিজে সইরে ওই হে ননর খানি সানানি হিম্মত বিনে করে একবারে তার নাই ওয়ার্কলেস মিনিস্টার নেই মানে মূল্যহীন শুধু গাড়ি কানানি গুই দেনি সারা বিনে কোনো রাইট করে ক্যাবিনেট মিটিং সে থাকবে ইনকা তাবো হয়তো রিসাপল হাঙ্কাই কাইসা পূর্ণমন্ত্রী খাইনে ডেপুটি চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরা খরচা খাইনে নাই নাকি আলোচনা চলিলাই তঙ্গ আর এডিসিও হাঙ্কাই বিজেপিনি তরফ থেকে কাইসে ডেপুটি সিএম ডেপুটি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার খরচা এক্সিকিউটিভ মেম্বার খাইনাই আবো ভিলেজ কমিটি আগে খাইকা হাঙ্কলাই ভিলেজ কমিটি এডিসি ইলেকশন জরাও ত্রিপুরা মথা বিজেপিনে যেভাবে কুলখা বিজেপি ত্রিপুরা মথনে শিকক সঙ্গে শিকক নে কুলখা জেলাতি সঙ্গে হেনে সিরিক মকর খাই সাকা হ্যাঁ ওমকাই
বিজেপিরা মতবো বিজেপি সবচেয়ে পৃথিবীও যদি সবচেয়ে রাজনৈতিক দল খারাপ থাকায় বিজেপি আহে খারাপ করে সিপিএম চাইতে পর্যন্ত হামিয়া বড় ত্রিপুরাসানো ধ্বংস খাইনাই এডিশনও ধ্বংস খাইনাই এডিশনে মনক নাই হনে ভোট না মানে আবুক যদি ডেপুটি সিএম বিজেপি খাইকে হাঙ্কলাই লোকৰ বাই কক সাজাক নাই কক খন্তাই রাজাক নাই নং মাছ খাইছা জায়গাखौ आसोके বিজেপি না হাইমিয়া মানে বিজেপি না তার নেবগে চিফ এডিশনাল বা ডেপুটি সিএম খাইনা নাই আবার বিজেপি বো হন্দাক নাই যে বিজেপি যে ত্রিপুরা মতন নং সিকক হंखा জেলাতি চংনা হंखा বিশালগনে জেল লংনে বাগে হিনি সাকা রাং 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 সারা কিছু বুঝে না যে মুখ্যমন্ত্রী ববগ্রানো হंखा দং অ রাষ্ট্রীয় দল ন তাবো নং বাগে ডেপুটি চিফ মিনিস্টার খাই এই ধরনের কক গাওয়ানো গাওয়ানো বাগে ভিলেজ কমিটি ভোট খাঙ্কে তাইলে পুরাব বরক দুইটা জায়গা ন লুটিলে চালাयनानै ক্ষমতা শেয়ার খাইनानै बागै তাবো नासिंलाय दङ কিন্তু মাঝখানে ই এক্সিকিউটিভ কমিটি ফুল ফর্ম ইয়ানে बागै এডিসি এলাকান বড় রক সাপারং দङ বরংনি যে মানথাই বুনি যে রাইট যেটা তুমি খাইমানো যত তুমি নিমানো আবো খাইছে কেমনি তকা আবনে বাগে লোকরক ন সুবিধা তকা কক খবস আচ্ছা কে স্যার ব্রেকার হামবাই তাবো পলিটিক্स नतै नकिसा हाइलाइट खाइने साइटोखा ताबुक जों सिनामुस मनिके सालकिसा सिगां दिल्लीनि अभियान खेलेखा त्रिपुरा हाथानि जनजाति एबा त्रिपुरा सारक बनि दाबिंखा ख्रिस्टियान एसटी कैटेगरी टंनाय लोकरकनि एसटी सार्टिफिकेट कैंसलेशन बागै बनि डेपुटेशन पे मेमोरेंडम अबनति सीपीआईएम पलिटिकल पार्टी नि बखक्तै ननि वान सुबुंग्रो बाहाय मरमो जे डिमांड खायमन अब ठीक गांजा नाकि ठीक नि आखाय तामगे ओंया नर वान না তো আগে না ক্লিয়ার থাকে আবার একেবারে অসাংবিধানিক আবার অন্যায় এসটি এসসি তার ভিত্তিতে ধর্মনি ভিত্তিতে ইয়া এসটি এসসি অর্থনীতিক সাংস্কৃতিক ভাষা বিভিন্ন প্যারামিটার দङ প্যারামিটার नों जुदि ओभारकाम खालामाखै नों एसटी नाय एससी नाय ओबीसी नाय सिनि भारतबर्षनि संविधाननि रायदारगै সেরকমভাবে এসটি এসসি ওবিসি বাক খাইজাকা হंखाय আবার ধর্ম কোনো সম্পর্ক করে সংবিধানে 9 নং ধারা পরিষ্কার ধর্ম যার যার খাইনানি যে কোনো নাগরিক ধর্ম খাইনানি অধিকার বিনীত যে কোনো ধর্ম কিন্তু বিজেপি আরএসএস জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ তিনি বড় কাতালিয়া তিনি 24 তারিখ মেনে বড় দিল্লি ও লালকেল্লা থেকে মিছিল খাইয়ে রাষ্ট্রপতি মহাদ্রৌপদী মুর্মু নিথিনে এবং হোম মিনিস্টার অমিত শাহ নিথিনে যে ডেপুটেশন লেখা যে দাবি শোনাতে ফাঁকা যে ত্রিপুরাসানি সংস্কৃতি রক্ষা খাইনাই ধর্ম রক্ষা খাইনাই যে ত্রিপুরাসা যদি বুনিয়াকাरै ब ख्रिस्टान खांखाय ब न एसटी हिसाबै बिनि संविधाननि जे राइट दं माने अब सेगिनानै नोंथां अब नट ओनलि त्रिपुरा सारा भारतबर्षनि जनजाति आदिवासी बनि क्षेत्रे न बरंनि एकै न बक्तव्य बिजेपि आरएसएस नि कक बर धर्मनि भित्तिते बरंनि चिनित खायनायो অর্থনীতি সাংস্কৃতিক ভাষা সামাজিক দিক থেকে দুর্বল জনগোষ্ঠী সেই রকমভাবে বড় বিচার খানে নাই আবার এভাবে বড় রিজার্ভেশন এসটি বড় আংখা ধর্মনি ভিত্তিতে রিজার্ভেশন 80% হিন্দু টঙ্কা 80% হিন্দুনি বাগে রিজার্ভেশন নাই 5% খ্রিস্টান টঙ্কা 5% খ্রিস্টান বাগে রিজার্ভেশন থং 10% যদি थोड़क टंका 10% बागै
2% যদি 2% ভাবে বুদ্ধি সিংথং ধর্মের ভিত্তিতে সে বরংনে রাইট অধিকার খাজাক দं কিন্তু अब एकेबारे सिनी भारतबर्षनि क्षेत्रे अब कोनो दिन सम्भव आबो हांकाय जारा अकलग तंनाय बोथाय बकलग क्लायनाय नों तिप्रासाय हिंदू वानसाय हिंदू न मारवाड़ी हिंदू न गुजराती हिंदू न कोनो दिन कम्पिटिशन पाइगला गा चाकरी कम्पिटिशन नोंगा कोनो दिन त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासा मिजोरामनि मिजो ट्राइबेल पराताय कोनो दिन मांगला ओंखाय जे आपार क्लास शहर तंनाय रां दंगो बरक लेखापড়াनि सभ्यतानि जेकुनु सुजुग बरक बेसि एन्जय खालामनो बरक न सुजुग न माननाय ओंखाय नोंतायबो एसटि माने तायबो नों अकलग क्लायनायनि बान्तायनाय गासै अब कोनो मते नायनि थिया अबनि जों तीव्र निंदा जेमन खायो बिरोधिताबो खायो एते सिनि राजनीति अर्थनीति आबनि बिराद परिवर्तन थांनाय दाबो नों तिप्रासानो गोमाजांनाय किरि दंगो नों जुदि ट्राइबेल तिप्रासा बरक जुदि दाबो ख्रिस्टान जुदि 30% थांगाय बरक जेनेरेल थांखिनाय ओंखायनो 34 लाख जी 30% खांकाय ताइले परे बसंनाय 8 लाख तिप्रासा सिनाय ओंका 8 लाख नि रेसु अनुसार से निनि विधानसभानि सीटिंग सिनाय एडिसिनि सीटिंग सिनाय विलेज कमिटी सीटिंग सिनाय साख्रिनि रिजार्वेशन सिनाय ओंकाय हानि जे अधिकार ख्रिस्टान तिप्रासाना हा ओंकाय वानसा अपाइमेन्ट सिनाय गुजराती अपाइमेन्ट सिनाय कारण ब जेनेरेल थांखिनाय दाबो तो तिप्रासानि हा ट्राइबेलनि हा भारतबर्षनि जेकुनु जायगायाव बायनायनि कोनो राइट गैयै नन तिप्रासा बायनाय ओंखाय ब स्पेशल पारमिशन नांनाय कालेक्ट माने मेजिस्ट्रेट कालेक्टरनि डीएमनि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनि पारमिशन नांनाय चीफ मिनिस्टार कोनो जायगा बिनि चेयारमेन बिनि एडभाइजरी कमिटिनि एप्रुवेल नांनाय आबो जुदि खांकाय नों तामनाय ख्रिस्टान तिप्रासानि हा जेकुनु पाइमान सिनाय तारमाने नि हा खसर सिनाय साख्रि खसर सिनाय संसदीय गणतंत्र विधानसभानि एमपिनि एडिसि मेम्बारनि विलेज कमिटि निर्वाचननि मेम्बार खसर सिनाय आबो मानो आबो मान आर गोपाल हाइमेने कौकंखा ह बीजेपी न सताबो मोथांनि नारकानि बारिसिनि बोबग्रा सं हाल मोदीनि बीजेपी काहाम अमित शाहनि बीजेपी काहाम बिप्लब देबनि बीजेपी काहाम मानिक शाहनि बीजेपी सिमसा हामबिया रेवती तिपानि बीजेपी सिमसा हामबिया ताई बीजेपी के काहाम ओ बीजेपी न दंस खाइनानि बागै तिनि तिप्रासा ख्रिस्टान पर्यन्त गसिनानै नाया सीए चालू बांग्लादेश हिंदू न हंकाय 2024 31 डिसेम्बर पर्यन्त भारतबर्षनि जेकुनु जायगायाव आनि त्रिपुरा राज्योआव बन्तनानै राइट ब एन्जय खालामनाय बुक खालामनाय ओ बीजेपी न सासिनि बुबा हामजाक मानि तमा मदबा मासा त्रिपुरा मथा ओ बीजेपी ने रखा खानायनि बागै इलेक्शन वानसे त्रिपुरा खाय बुट खायै बुट जी देखा 23 तिक्रम बाजी खाय बुट जी देखा दाबो ओ बीजेपी आरएसएस नि समस्त प्रोग्राम अंशग्रहण खायै ओ बीजेपी आरएसएस न बसखांग मोथांनि नारकानि बसखांग तनानि साइटक दङ अबंकासिनि कपाल हायमाने क अबंकासिनि दुर्भाग्य दाखर बखर वान सगैनायदि अब सीपीएम नि न रखा खानिया सीपीएम सरकार फाननिया सीपीएम मजी सरकार तो मजी सरकार करे किंतु त्रिपुरासानो सेफगार्ड खाने गाकलाय ख्रिस्टान त्रिपुरासानोबो त्रिपुरासा हिसाबै न माना रखनाय बिनि एसटी हिसाबै न बनबो जों रखमा खानाय बिनि हा रखानि प्रश्न बिनि जनसंख्या रमिनारिनायनि क्षेत्रे अब नांनाय
नों बिजेपि खायफैनो तिप्रा मथा खायफैनो अबनो नों समर्थन खायमानो समर्थन खायमान 2024 नि ताबो एसरा एंगाने পরিষ্কার 2024 नि 31 ডিসেম্বর बिसिङाव जे हिन्दू बांलादेश फाइनाय बंकाय अरनि सिटिजेनशिप माननाय अरनि सिटिजेनशिप माने नागरिक माने भोट अधिकार माननाय बामफोरनो रखा खायनाय बागैया नों जा सामानि तिप्रा सानो सेफगार्ड खायनाय नै आनि जेनारेशन आनि निउ जेनारेशन आनि थिनां o tinang ahike rokha dangnai wan sugi nainani bagui ang protek khaganang taku bukhong thingsi koinai obono se bin khati kajei जनजाति मोर्चा बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी अमित शाह महान भागवत जेटा खाई तंगमानि सिनि बुबुग्रा सं बन्न मत तै तंगमानि अब बोसोर जरातै बोसोर जरातै थिनांनो खाखायनानै लामा बटां वानसुं नायथों अबसको बेलेखिन हामबायसा हा तिरिनि अबसेबो बेलेखिनो वानसुं जरानाय कग्रुप साइ खानागानो बागै नाय तंनाय ताखर बुखरक नरक बाहें जाखा तिरिनि कगलाम पान्डानो अबश्य नरक कमेन्ट खायदि स्पेशली ओ जगाओ बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी नि डेपुटी सीईएम पोस्ट नि बागै कक काखा एसटी एगुरु तंनाय ख्रिस्टनि सार्टिफिकेट न ताई ताबुक नि नायनो हागां जे सब जों जालक चलि तंमानि एग्जीक्यूटिव कमिटी फुल फ्लेजेड नति बरं बनang sar राधाचरण देव बर्मा जे मानसे जरतिन नं थानि पेस खायनानि साइट खा बनो उंग्रक नर बाहाय नांजाखा कमेन्ट खायदो अबश्य अब हेकेनो सयाव नायतो बिनु सेन एंटरटेनमेंट चैनल सारमन बेलेखेन हामबाय सनो लोगरमानि बागै नायतो नेरम जतन नखा काम ताय हामजा मुयाफोराव हर काहाम इनि कगलामनो अरनम थाका